नमस्कार एवं आजिर आलोचना को स्वागत। आज आमे भारतीय संविधान रो कोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अंश विषय रे कथा हेबा मौलिक अधिकार बा जहाकू आमे फंडामेंटल राइट्स कहू। नमस्कार। हाँ, ए अधिकार गुड़िक तो आम गणतंत्र मूलदुआ माने एगुड़िक खाली नागरिकंकर दाबी नुहे बरं जने व्यक्तिर पूर्ण विकास पई एकदम जरूरी। आज रहिबो ए अधिकार गुड़िक कौन काहींकी गुरुत्वपूर्ण आउ आम जीवन रे एहार प्रभाव कौन से सबु सरल भावे बुझिबा। हाँ ठीक कथा। देखंतु ए अधिकार गुड़िक संविधान तृतीय भाग रे अछि धारा 12 रु 35 भितरे। आ सबुटु बड़ कथा हला संविधान निजे एगुड़िक समस्तंकु देइछि बिना कोनोसी भेदभाव रे। आ राष्ट्र विरुद्ध रे एहा एक सुरक्षा कवच भली काम करे। सुनिबाकू मिले जे मूल संविधान रे 7टा मौलिक अधिकार थिला। ए कथा ठीक? हाँ एकदम ठीक। आरंभरु 7टा थिला जेमति कि समानतार अधिकार, स्वाधीनतार अधिकार, शोषण विरोध रे अधिकार, धर्म स्वाधीनता, सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार, आउ थिला संपत्तिर अधिकार एवं सांविधानिक प्रतिकार अधिकार। किंतु संपत्तिर अधिकारटा बुद्धि एबे आउ मौलिक अधिकार हेई नहीं ना। सेटा 1978 मसिया रे 44th संविधान संशोधन रे बाद पड़ीगला। आगुरु धारा 31 रे थिला। ताले एबे से अधिकारटा कोन हेला? पूरा उठी गला ना? पूरा उठिनी। सेटा एबे गोटे आईनगत अधिकार, मौलिक अधिकार नोहे किंतु आईनगत अधिकार। संविधान रो भाग 12 रे धारा 300 ए हिसाब रे अछि। तनु आज हमें मुख्यतः बाकी 6टा मौलिक अधिकार विषय रे ही कथा हेबा। बेश, ताले आरंभ करिबा प्रथम अधिकार समानतार अधिकार बा राइट टू इक्वालिटी रु। एटा धारा 14 रु 18 भितरे अछि। धारा 14टा कोन कहूछि मुख्यतः? हाँ, धारा 14 दुईटा बहुत जरूरी कथा कहे। गोटे हेला आईन सम्मुखे समानता आउ अन्यटी आईन रो समान सुरक्षा। माने सरल भाषा रे कहिले आईन आगरे समस्ते समान। आपण नागरिक हुअन्तु कि विदेशी फरक नाही, केही आईन उपरे नुहंती। एहाकू एभी डाइसिंग को रूल ऑफ लॉ बा आईन रो शासन रो एक अंश बोली कुहा जाय। किंतु एथिरे किछि एक्सेप्शन बा व्यतिक्रम भी थिबो निश्चय, जेमिति राष्ट्रपति बा राज्यपालଙ୍କ क्षेत्र रे शुनिबाकू मिले। हाँ, किसी व्यतिक्रम अछि जेमिति राष्ट्रपति बा राज्यपाल सेमाने निज पदवीर क्षमता और कर्तव्य पालन बेले जहा करंती सेथि पई कोनोसी कोर्ट रे जवाब देबाकू बाध्य नुहंती। आ तांको कार्यकाल भितरे तांको नारे कोनोसी क्रिमिनल केस चाली परिबनी कि तांको गिरफ करा जाई परिबनी। अच्छा, हेले सिविल केस हेई परिबो? हाँ, सिविल केस हेई परिबो, किंतु ता पई भी 2 मास आगरु नोटिस देबाकू पड़िबो। तेणु किछि स्वतंत्र सुरक्षा होछि। बुझिली। एहा परे धारा 15 जहा कहूछि भेदभाव करा जिवो नाही। एकदम। धारा 15 स्पष्ट कहूछि जे राष्ट्र कोनोसी नागरिक सहित केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिंग किंबा जन्म स्थान को नै कोनोसी भेदभाव करिवो नाही। आ एटा खाली सरकारी क्षेत्र रे नुहे, जेमति दुकान, होटल, पार्क, कुओ, रास्ता ए सब सार्वजनिक जगार व्यवहार क्षेत्र रे भी लागू। किंतु आमे देखुचो महिला बा पछुआ वर्गଙ୍କ ପାଇଁ ତ स्वतंत्र व्यवस्था करा जाय। सेटा केमिति एहा सह खाप खाउची? हाँ, सेटा एक भल प्रश्न। देखंतु धारा 15 रे ही एहार व्यतिक्रम विषय कुहा जाइछि। राष्ट्र चाहिले महिला और शिशुंक पई विशेष व्यवस्था करि परिबो। सेही परि सामाजिक और शिक्षागत भावरे पछुआ वर्ग माने एससीबीसी और एससी एसटी मानकर उन्नति पई मध्य विशेष व्यवस्था करा जाई परिबो। जेमिति कि शिक्षानुष्ठान रे स्थान संरक्षण। एहाकू समानता नीतिर उल्लंघन बोली धरा जाय नाही, बरम सामाजिक न्याय पई जरूरी बोली कुहा जाय। ठीक। तापरे आसुची धारा 16 सरकारी चाकरी रे समान सुजोग। हाँ, धारा 16 कहूछि जे सरकारक अधीन रे थिबा कोनोसी भी पदवी रे नियुक्ति बा पदोन्नति पाई सबु नागरिकंकु समान सुजोग मिलिबो। केवल धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वंश, जन्मस्थान किंबा बासस्थान आधार रे काहाकू अयोग्य करा जिवो नाही। किंतु एठी सेही संरक्षण बा रिजर्वेशन कथा पुणे आसुची ना। मंडल कमिशन विषय भी सुना जाय। निश्चय। धारा 16 रे मध्य व्यतिक्रम रहिछि। राष्ट्र देखि पारे जे जदि कोनोसी पछुआ वर्गर नागरिकंकर सरकारी चाकरी रे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, तेबे सेमानंक पई संरक्षणर व्यवस्था करा जाय पारे। आपण जो मंडल कमिशन कथा कहिले ताहा 1979 रे गठन होइतिला। सेमाने ओबीसी मानंक पई 27% चाकरी संरक्षण सुपारिश कले, जहा पर लागू हेला। हाँ, एथिरे पुणी सेही क्रीमी लेयर कथा अछि। माने ओबीसी भितरे जो माने आर्थिक भावे सच्छल सेमाने ए सुविधा पाइबेनी। आउ एससी एसटी को पई पदोन्नति रे भी संरक्षणर व्यवस्था करा जाय पारे। बुझिली। एहा परे धारा 17 एइटा तो गोटे बहुत बड़ सामाजिक परिवर्तन आनिथिला, अस्पृश्यतार विलोप। एकदम। धारा 17 सीधा सड़क अस्पृश्यता को विलोप करूची आउ एहार कोनोसी भी रूप रे पालन को एक दंडनीय अपराध बोली घोषणा करूची। एहा सତରେ एक महान पदक्षेप। आउ गोटे कथा, अस्पृश्यता शब्दटा को संविधान रे किंबा परवर्ती आईन रे व्याख्या करा जाय नाही, किंतु एहार जो ऐतिहासिक और सामाजिक अर्थ अछि सेइटा को ही कोर्ट ग्रहण करंती। आउ शेष रे समानता अधिकार भितरे आसुछि धारा 18 जहा उपाधिर विलोप कथा कहूची। एइटा कोन? टाइटल्स।
ହଁ टाइटल्स माने जेमती आगे राजा महाराजा दीवान बहादुर राय साहेब एमती सबु वंशानुक्रमिक बा सरकारी उपाधि दिया जाउथला सेगुडी को बंद करिवा पई ए व्यवस्था राष्ट्र केवल सामरिक क्षेत्र रे बा शिक्षागत क्षेत्र रे उत्कर्ष पई सम्मान दे परिबो किंतु ताहा उपाधि नोहे आउ भारतीय नागरिक माने विदेशी राष्ट्ररु कोनोसी उपाधि ग्रहण करि परिबे नाही ताहले जो भारत रत्न पद्मश्री पद्मभूषण ए सबु दिया जाउची सेगुडी का कोन सेटा एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिसंती जे एगुडिक उपाधि नुहे एगुडिक जातीय पुरस्कार बा नेशनल अवार्ड्स तेणु एहा धारा 18 रो उल्लंघन करू नाही किंतु गोटे शर्त अछि जो माने ए पुरस्कार पाउछंती से माने एहाकु निज ना आगरे कि पछरे उपाधि भଳି व्यवहार करि परिबे नाही अच्छा बेश स्पष्ट हेला ए थेला समानतार अधिकार एबे आसीबा स्वाधीनतार अधिकार बा राइट टू फ्रीडम को एहा धारा 19 रु 22 भितरे अछि धारा 19 त गणतंत्र पाई बहुत जरूरी एकदम धारा 19 भारतर सबु नागरिकंकु 6 प्रकार मौलिक स्वाधीनता देउछि जेमिति कि एक बाक अभिव्यक्तिर स्वाधीनता माने कहिबा आउ निज मत प्रकाश करिवार स्वाधीनता 2 शांतिपूर्ण भावे ओ बिना अस्त्र शस्त्र रे एकाठी हेबा बा समावेश करिवार स्वाधीनता 3 संघ बा समवाय समिति गठन करिवार स्वाधीनता 4 भारतर जे कोनोसी जगाकू मुक्त भावे जीवा आसीबा करिवार स्वाधीनता 5 भारतर जे कोनोसी अंचल रे बसवास करिवार स्वाधीनता आउ 6 जे कोनोसी वृत्ति पेशा व्यवसाय बा वाणिज्य करिवार स्वाधीनता आगुरु एथिरे 7टा थिला ना सेई संपत्ति वाला हां संपत्ति अधिग्रहण धारण आउ विक्रय करिवारे स्वाधीनता भी थिला सेटा 44तम संशोधन रे बाद पड़िला किंतु मने रखिबाकू हेबो ए जो 6टा स्वाधीनता अछि एगुडी को संपूर्ण नुहे एब्सोल्यूट नुहे राष्ट्र एहा ऊपर जुक्तियुक्त कटकणा लगाई पारे जेमती देशर सुरक्षा सार्वभौमत्व श्रृंखला नैतिकता इत्यादि दृष्टिरु बुझिली धारा 19 परे आसुछि धारा 20 एटा बोधे अपराध पई दोषी साब्यस्त हेले किछि सुरक्षा दिए हां धारा 20 जीवमानक विरुद्धरे अपराधर अभियोग अछि सेमानंकु मनमुखी बा अत्यधिक दंडरु रक्षा करे एथिरे तीनिटा मुख्य सुरक्षा व्यवस्था अछि प्रथमटा हेला नो एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ माने कोनोसी काम पई सेतिबेले जिउ आईन थिला सेई आईन अनुसार ही दंड मिलिबो परे जदि आईन बदली कठोर हे गला तेबे पूर्व काम पई अधिक दंड दिया जीवनी अच्छा आउ बाकी दुईटा द्वितीयटा हेला नो डबल जेओपर्डी गोटिया अपराध पई जणकु दुई थर दंड दिया जाई पारिबो नाही और तृतीयटा हेला नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन काहाकु निज विरुद्धरे साक्षी देबाकू बाध्य करा जाई पारिबो नाही एहा परे आसुछि धारा 21 एटाकु तो सबुठु गुरुत्वपूर्ण मौलिक अधिकार बोली कहा जाय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वाधीनतार सुरक्षा निश्चय धारा 21 कहूछि आईन द्वारा स्थापित प्रक्रिया व्यतीत अन्य कोनोसी भावे काहारिकु तार जीवन बा व्यक्तिगत स्वाधीनतारु वंचित करा जीवो नाही और एटा खाली नागरिकंक पई नुहे भारत रे थिबा समस्त व्यक्तिंक पई लागू सुप्रीम कोर्ट एहार व्याख्या को बहुत बढ़ाइछंती बोली मो सुनिछि एहार परिसर बहुत व्यापक एकदम सुप्रीम कोर्ट बारंबार कहिछंती जे जीवनर अर्थ केवल निश्वास नेबा नुहे एहार अर्थ हेउची मानवीय मर्यादा सहित जीवन एहा भितरे बहुत किछि अधिकार आसी जाउची जेमिति कि सुस्थ परिवेश रे बंचिबार अधिकार प्रदूषण मुक्त पानी पवन पाइबार अधिकार जीविका निर्वाहर अधिकार आश्रय स्वास्थ्य सेवार अधिकार आउ एक बहुत गुरुत्वपूर्ण हेला गोपनीयतार अधिकार बा राइट टू प्राइवेसी पुट्टास्वामी मामला रे कोर्ट एहाकू धारा 21 रो अविच्छेद्य अंग बोली कहिछंती एहा छडा शीघ्र विचार मागणा आईन सहायता विदेश यात्रा करिवार अधिकार एमिति अनेक किछि आ भितरे अछि बा धारा 21 सतरे बहुत व्यापक ता पाखकू लागी कि धारा 21 ए अछि जहा शिक्षा विषय रे हां एटा परे जोड़ा जाईछि 2002 रे 86तम संशोधन द्वारा एहा कहूछि जे राष्ट्र 6 वर्षरु 14 वर्ष बयसर सबु पिलांकु मागणा आउ बाध्यतामूलक शिक्षा देबो एहा केवल प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार करिछि उच्च शिक्षा बा वृत्तिगत शिक्षा को नुहे आउ स्वाधीनता अधिकार श्रेणीर शेष धारा हेला 22 एटा गिरफ्तारी आउ अटक संबंध रे हां जदि काहाकू साधारण आईन अनुसार गिरफ करा जाय तेबे धारा 22 तांकू किछि सुरक्षा दिए जेमिति कि तांकू काहे कि गिरफ करा गला ताहा जणाइबाकू पड़िबो से निज पसंदर वकीलंक सह परामर्श करि परिबे और निज पक्ष रखि परिबे आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण गिरफ हेबार 24 घंटा भितरे जीवा आसीबा समय को छाडी तांकू निकटतम मजिस्ट्रेटंक पाखरे हाजर कराइबाकू पड़िबो किंतु एइटा कोन सबु प्रकार गिरफ्तारी पई लागू जेमिति किछि लोकंकु बिना विचार रे अटक रखा जाय प्रिवेंटिव डिटेंशन
ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ନା ସେଇଠି କଥା ଅଲଗା। ଏ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିଲି ଏହା ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହୁଏମି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ନାଗରିକ ଏନିମି ଏଲିୟନ ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଅଟକ ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ ମାନେ ହେଲା କେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅପରାଧ କରିପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହରେ ତାକୁ ଆଗୁଆ ଅଟକ ରଖିବା ବିନା ବିଚାରରେ। ହଁ, ଏପରି ଅଟକ ପାଇଁ ବି କିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅଛି। ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ଅଟକ ରଖାଯାଇପାରିବନି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ ଅଧିକ ଅଟକ ପାଇଁ ମତ ନ ଦେଇଛି। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକାରକୁ, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ, ଧାରା 23 ଆଉ 24। ଧାରା 23 ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନିଷେଧ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମଣିଷ କିଣାବିକା ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବେଠି ବା ବେଗାରୀ ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ବାଧ୍ୟ କରି କାମ କରାଇବା, ଆଉ ତୃତୀୟତଃ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶ୍ରମ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଏମିତି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଧାରା 24 ତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିଷୟରେ? ଏକଦମ। ଧାରା 24 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି ଯେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କୌଣସି ପିଲାକୁ କାରଖାନା, ଖଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ବା ରେଳୱେ କାମ। ହଁ, ଏହା କୌଣସି ଅଣବିପଜ୍ଜନକ ବା ସାଧାରଣ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସିଧାସଳଖ ବାରଣ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇନ ଆସିଛି ଯେମିତି ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିଷେଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 1986, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଠିକ୍। ଏହାପରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଧାରା 25ରୁ 28। ଧାରା 25 କଣ କହୁଛି? ଧାରା 25 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ବିବେକର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ କନସିଏନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରପୋଗେଟର ଅଧିକାର। ହଁ, ଏହା ଉପରେ ବି କିଛି ସୀମା ଅଛି, ଯେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନୈତିକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଧାରା 26 ଏଇଟା ବୋଧ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଧାରା 26 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ତାର କୌଣସି ଅଂଶକୁ କିଛି ଅଧିକାର ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଧାର୍ମିକ ବା ଦାତବ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା, ନିଜ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାପାର ପରିଚାଳନା କରିବା, ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବା ମାଲିକ ହେବା, ଆଉ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଶାସନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଧାରା 27 ଓ 28 ଏଗୁଡିକ ଟିକେ ଟିକାର୍ସ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଧେ। ହଁ, ଧାରା 27 କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଧାରା 28 ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲି। ଏହା ପରର ଅଧିକାର ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, କାଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଧାରା 29 ଓ 30। ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ। କିନ୍ତୁ ଧାରା 29ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା କହୁଛି ଯେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକଙ୍କର ଯଦି ନିଜର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା, ଲିପି କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ରହିବ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କେବଳ ଧର୍ମ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଭାଷା ଆଧାରରେ କାହାକୁ ଆଡମିସନ ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଧାରା 30 ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ଏକଦମ। ଧାରା 30 ସବୁ ଧାର୍ମିକ ବା ଭାଷାଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ଆଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏମିତି ଭାବେ ଦିଆଯିବ ଯେପରି ଏହି ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁଏ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶେଷ କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଖରେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରର ଅଧିକାର, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମେଡିଜ୍, ଧାରା 32। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାହିଁକି? ହଁ, ଏହା ସତରେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଥା ଆମେ କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି କେହି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ତାର ପ୍ରତିକାର କଣ? ସେହି ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଧାରା 32। ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ, ସେ ସିଧା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେହି ଅଧିକାରକୁ ଲାଗୁ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଧିକାର ନିଜେ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ପ୍ରକାରର ରିଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଶରୀରକୁ
ଅଦାଲତକୁ ହାଜର କର। ଯଦି କାହାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ତେବେ କୋର୍ଟ ଏହି ରିଟ୍ ଜାରି କରି ଅଟକ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ତାପରେ ଅଟକର କାରଣ ଓ ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯଦି ବେଆଇନ ମନେ ହୁଏ, ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମାଣ୍ଡାମସ୍, ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଜର ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ରିଟ୍ ଜାରି କରି ସେହି କାମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରୋହିବିସନ, ଅର୍ଥ ନିଷେଧ କରିବା ବା ବାରଣ କରିବା। ଏହା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତା ତଳ ଅଦାଲତ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଜାରି କରାଯାଏ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ତଳ ଅଦାଲତ ନିଜ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇ କୌଣସି ମାମଲା ଶୁଣୁଥାଏ ବା ନିଜ ପାଖରେ ନଥିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାଏ। ଏହା ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଜାରି ହୁଏ, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସର୍ଟିଓରାରି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ବା ସୂଚିତ ହେବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଜାରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାମଲାର ରାୟ ଆସିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତଳ ଅଦାଲତର ମାମଲାର କାଗଜପତ୍ର ମଗାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତଳ ଅଦାଲତର କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ରେଟ୍ ହେଲା କୁଓ ୱାରଣ୍ଟୋ, ଅର୍ଥ କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ବା ସରକାରୀ ପଦବୀକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ତେବେ କୋର୍ଟ ଏହି ରିଟ୍ ଜାରି କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେହି ପଦବୀରେ ରହିବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବା ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅଧିକାର ଥିଲେ ବି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୀମିତ, କିଛି ସୀମା ନାହିଁ? ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୀମିତ କିଛି ନୁହେଁ। ସମ୍ବିଧାନ ନିଜେ ହିଁ କିଛି ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯେମିତି ଧାରା 33, ଏହା ସଂସଦକୁ କ୍ଷମତା ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆଇନ କରି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତଚର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୀମିତ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ସୀମା? ହଁ, ଧାରା 34 ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଆଇନ ବା ମାର୍ଶିଆଲ ଲ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ସଂସଦ ଆଇନ କରି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ସେତେବେଳେ ତ ଅଧିକାର ସ୍ଥଗିତ ରହେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜାତେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହୁଏ, ଧାରା 352, ସେତେବେଳେ ଧାରା 19ରେ ଥିବା 6ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପେ ଆପେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଧାରା 20 ଓ 21କୁ ଛାଡ଼ି କୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଲାଗୁ କରାଇବାର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଯେତେ ସବୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଥିରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉପଲବ୍ଧ? ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଧାରା 15, କେବଳ ଧର୍ମ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ଭେଦଭାବ ନିଷେଧ। ଧାରା 16, ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ। ଧାରା 19, 6ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଧାରା 29, ଭାଷା, ଲିପି, ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଧାରା 30, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାର। ତାହେଲେ ବାକି ସବୁ ଅଧିକାର ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳେ? ବାକି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଯେମିତି ଧାରା 14, ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନତା। ଧାରା 20, ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା। ଧାରା 21, ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଧାରା 21A, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର। ଧାରା 22, ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଅଟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା। ଧାରା 23 ଓ 24, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାର। ଏବଂ ଧାରା 25ରୁ 28, ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର। ଏସବୁ ଭାରତରେ ଥିବା ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଦେଶୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଏନିମି ଏଲିଏନ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜି ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗକୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା ସତରେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆମ ନାଗରିକ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ଆଇନ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ। ଧାରା 32 ହେଉଛି ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକର ପୂରାପୂରି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଧା ବା ଆହ୍ୱାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜେ ଏହି
ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବା?